Bueno, ahora sí vamos a pasar a presentar una iniciativa muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo, una mirada joven a los problemas de los jóvenes en Uruguay, y para eso voy a invitar a Rita Sorio, quien ha sido la persona desde el banco que ha estado coordinando esta actividad. Rita es magíster en salud pública, es especialista en la División de Protección Social y Salud del BID en Uruguay, ingresó al banco en 2004 en Brasil y desde entonces se ha dedicado al diseño de programas e intervenciones para la inclusión social de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y a la generación de estrategias para la cobertura universal de salud en Brasil y otros países de la región. También se desempeñó como profesora investigadora de la Escuela Nacional de Salud Pública, ENSP, Fiocruz, en Río de Janeiro, y a la formación de especialistas en el nivel de posgrado en Planificación y Organización de Sistemas de Salud. Desde la Dirección de Relaciones Internacionales de Fiocruz, ha coordinado la creación de una red de centros colaboradores para la descentralización de las escuelas técnicas de salud del SUS en Brasil. Fue directora de Investimentos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública, donde ha coordinado el diseño e implementación de un programa para la formación en larga escala de personal en salud enfocado a la profesionalización personal en enfermería. Rita, adelante. Gracias, Alejandra. Para mim é verdadeiramente um prazer compartilhar este momento com vocês, pero devo dizer que, infelizmente, desafortunadamente, hoje a voz não é a ótima, não? Já se sale do guião que havíamos planificado. Então, tomando um pouco de lo que nos comentavam os filósofos de la manhã, a vida é muito dinâmica, então aí não contávamos com isso. Acá, simplesmente, vamos aproveitar para fazer uma introdução a esta iniciativa que ha comentado Alejandra, que foi a realização de uma convocatória dirigida a jovens investigadores de Uruguai, que estivessem interessados em discutir, produzir conhecimento baseado em Uruguai sobre temas vinculados à juventude em Uruguai. Achar, por julho de 2016, em pleno inverno montevideano, todos se imaginarão como uma carioca se sente no inverno montevideano, não? Bueno. Encontrar-se com as propostas de los jovens e de las jóvenes investigadoras nos ha resultado muito acalentador, certo? Muito cálido, perdão que estou cambiando as palavras. Tanto a mim como a mis colegas nos surpreendeu a resposta à convocatória que hicimos. Foram mais de 40 trabalhos de excelente nível, lo que nos tornou bastante difícil a tarefa do grupo que estava a cargo de selecionar as propostas para que chegáramos a um resultado. Los 7 estudos que vamos falar hoje e que as pessoas serão homenageadas em seguida foram as propostas selecionadas. As perguntas, o que generou esse resultado foram verdadeiramente as perguntas que dispararam suas investigações. Optamos, são perguntas como muito reveladoras da possibilidade que têm os jovens quando se põem a discutir determinadas questões problemáticas ou não problemáticas sobre a agenda de juventude. E isso nos ha atrapado a todos, em el BID e em la rede de conhecimento local em juventude. Porque em um mundo onde as certezas parecem também padecer de uma obsolescência programada, saber fazer a pergunta adequada no momento adequado poderia, em nosso entender, ser promissório para o desenho e implementação de políticas públicas. As perguntas que estes e estas jovens se fizeram nos esperançaram a todos. Acá estão alguns colegas que han seguido essa trajetória, que vocês os vão conhecer em seguida. Nos alegrou muitíssimo sua contundência, sua profundidade, a acessibilidade de seus discursos,
a frescura, o entusiasmo e, particularmente, o profissionalismo. Afinal, era uma convocatória para um estudo a ser hecho em poucos meses. Aceitaram o desafio e lo hicieron muy bien. Sobretudo, nos chamou a atenção, tendo em conta que as pessoas involucradas nesses estudos, em la maior parte desses estudos, os indivíduos sobre os quais estiveram estudando, tinham uns poucos anos menos que eles e elas, e, sem dúvida, uma trajetória vital muito diferente. Antes de conhecer seus rostos, me gostaria chamar ou fazer menção a las pessoas que estão acá e que serão aquelas que vão fazer a entrega de certificados por el reconhecimento de seu trabalho. A Juan José Tacconi, representante do BID em Uruguai, na verdade, quem ha promocionado, promovido, impulsado e nos instado com muito entusiasmo a seguir neste caminho. A Verônica Filardo, professora de la UDELAR, reconhecidamente um referente acadêmico nos temas de juventude. A Mariela Solari, aqui ex-diretora de Uruguai Cresce Contigo, e sobre o qual dos estudos foi profundizado, as questões foram profundizadas e vocês lo vão saber em seguida. Virginia Queijo e Marcelo Pérez Alfaro, colegas do Banco Interamericano em Uruguai, que junto comigo estivemos involucrados com muita responsabilidade, muito interesse, muito desejo e muito respeito por essa pequena trajetória que cruzamos. Então, por aqui vou terminando e vamos a um vídeo que lhes vai mostrar a nossos investigadores. Não a todos, porque, na verdade, que por ocasião da elaboração do vídeo não estiveram presentes em Montevideo dos investigadores. Pero aí vocês vão ter um pouco ideia da iniciativa e também com a palavra os jovens investigadores. El rol del Banco Interamericano de Desarrollo es, además de proveer financiamiento a los gobiernos prestatarios de la región, su principal aporte como institución de desarrollo viene a través del conocimiento. El conocimiento, en el caso de Uruguay, lo estamos llevando a cabo y canalizando a través de 3 instrumentos. Uno que es una agenda prospectiva de investigación en temas con una mirada de mediano y largo plazo sobre los temas relevantes para el país. El segundo, que es el intercambio de experiencias con otros países, lo que es llamado cooperación sur-sur. Y el tercero, que tiene que ver con la interacción con diferentes actores claves de la sociedad, sector privado, sociedad civil y la comunidad académica. Particularmente uno de esos ámbitos que fue desarrollado durante 2016 es con la red de juventud, y en el marco de esa red es que se ha lanzado una convocatoria para que investigadores jóvenes presenten sus iniciativas. La convocatoria entonces se ha hecho en torno a 2 ejes de análisis de conocimiento. Un de ellos vinculado a la temática de mujer joven y cuidados. El otro eje fue un eje más vinculado a los temas de la finalización de la enseñanza media. ¿Cuáles son los determinantes desde la perspectiva de una análisis de los jóvenes sobre por qué uma parte substantiva de los jóvenes não alcançam concluir a enseñanza media em Uruguai? Para nosotras la principal motivación son los intereses en los estudios de juventud. Creemos como son estudios súper relevantes en el entendido que es un momento central para la conformación de la identidad y para el desarrollo de la autonomía de las personas. Y nosotras optamos por trabajar en el eje de mujeres y actividades de cuidados, que también nos resulta fundamental, ya que muchas veces son las barreras que enfrentan las mujeres para insertarse en el mercado de empleo.
y sobre todo en las mujeres jóvenes, que es cuando comienzan a construir sus trayectorias educativas y laborales. Lo que nosotras nos preguntamos con la investigación es cómo impactaría la universalización de la asistencia educativa en el nivel de 3 años, que es una propuesta actual del sistema de cuidados, en la oferta laboral de las mujeres. A nosotros nos motivó el hecho de que con Emilio ya veníamos trabajando en diferentes temas relacionados con la educación. Emilio más en el tema de inclusión socioeducativa, yo en los retornos a la educación. Y a lo largo de la carrera de grado siempre fueron surgiendo ideas de cómo aplicar técnicas para los temas educativos. Y por suerte esta convocatoria nos llevó a formalizar un poco este proyecto de investigación, formatar la idea y presentar un proyecto un poco más sólido de esas ideas que teníamos al principio. Bueno, el objetivo del trabajo es analizar cuál es el impacto de un programa socioeducativo en educación media en Uruguay. Nosotros teníamos mucho interés en analizar esta intervención, que es muy novedosa, tanto en Uruguay como en el mundo, porque tiene componentes que son bastante innovadores. Sin duda que esto es un camino a recorrer, o sea, me parece que es un primer paso que está muy bueno dar. Lo que nos motivó fueron básicamente las características de la convocatoria, porque hacían foco en las mujeres jóvenes y en el cuidado, que es un tema que nosotras veníamos trabajando antes. Teníamos algunas preguntas de investigación en torno a la subjetividad del cuidado. Habíamos analizado cosas con uso de tiempo y nos parecía que teníamos que abordar algunos aspectos subjetivos del cuidado, así como la interacción entre estudiar y cuidar y no tanto trabajar y cuidar. Nuestro proyecto tiene como objetivo estudiar las estrategias de cuidado, en este caso infantiles, en mujeres jóvenes. Entonces allí se cruzan la sociología de género con la sociología de juventud. Género y generaciones son como las dos dimensiones que se abordan para mirar el cuidado infantil. Lo que me motivó a participar de la convocatoria fue, bueno, por un lado, continuar trabajando en una temática que yo ya venía trabajando. Los centros educativos tienen mucha influencia en lo que son las trayectorias y los desempeños de los estudiantes. Eso abre una puerta y demuestra a los centros educativos como espacios súper valorables y pertinentes para trabajar justamente en mitigar estas desigualdades que traen los estudiantes y, bueno, de alguna manera contribuir y apoyar a sus trayectorias educativas y sus buenos resultados. Lo que nos motivó a presentarnos a la convocatoria fue poder aprovechar la oportunidad que ofrecía el BID para poder cruzar dos temas que nos interesaban mucho, como las juventudes y los cuidados, desde la perspectiva del desarrollo, que es la formación profesional que nosotros tuvimos, y acompañado por un profesional en la materia. Nuestro problema de investigación fue descubrir qué experiencias internacionales y nacionales se realizaron para fomentar la corresponsabilidad de género en las tareas de cuidado en los jóvenes. Y fuimos estableciendo un contacto con organizaciones de otras partes del mundo que nos fueron nutriendo de los aportes y de las experiencias que ellos han tenido en esta materia. Hemos quedado muy satisfechos con los resultados de la investigación, en primer lugar porque a pesar de que es una temática novedosa y que incipiente en el Uruguay, hemos encontrado muchas puntas para seguir analizando sobre todo. Y bueno, y además creemos que hemos podido llegar con un producto que puede generar insumos interesantes para seguir debatiendo. Bueno, continuando com esta sessão, invitamos a subir a Florência Raciop a receber seu certificado e aproveitamos para recordar algumas perguntas que tentou responder-se, não? Que rol jogam os centros educativos em la retenção escolar? Quais são as claves de gestão de liceu
que podem favorecer cada vez mais adolescentes e jovens em la culminação de sua secundária. Seguimos? Ok. Muito bem. A continuação, pedimos a Mariela Solari, ex-diretora de Uruguai Cresce Contigo, para ser a entrega dos certificados a Sol Scavino e Fernanda Ferrari, que também estiveram trabalhando em torno a los cuidados de la mujer joven e la maternidade a idades tempranas. A continuação, pido a Marcelo Pérez Alfaro, especialista em educação, nosso colega do BID, que haga a entrega a los dois premiados, Emílio Aguirre e Federico Veneri. Os programas de inclusão socioeducativa podem ser efetivos? Esta é uma pergunta que guiou sua investigação. Que impacto tem e quais são os componentes claves? Muito bem. Para receber o próximo certificado, pedimos a Virginia Queijo, colega do banco, economista aqui em Uruguai, que pode entregárselo a Cecília Velázquez. Cecília ha estado estudando também os vínculos entre maternidade temprana e abandono do sistema educativo. Además, há um componente inovador que Cecília intentou identificar, potenciais efeitos desde a implementação da Lei de Interrupção Lei de Interrupção Voluntária do Embaraço. Bueno, com muita motivação, interesse e coragem, Emiliano Santa Cruz, Jimena Curvelo e Alejandro Souza Sánchez se dedicaram a reflexionar por que boa parte de los varones jovens siguen reproduzindo padrões culturais antigos. Que reforçam essas desigualdades? Que se pode fazer desde as políticas para que haja mais equilíbrio e corresponsabilidade de gênero, especialmente em las tareas del cuidado? Professora Verônica Filardo fará a entrega. Não termino. Cecília está um pouquinho ansiosa, já estamos quase terminando. Antes de passar a entrega das nossas últimas homenageadas, recordo que há uma investigadora que não está presente porque está fora do país, fazendo seu trabalho de doutorado, que é Jennifer Vinhas, que também ha trabalhado sobre os impactos de um programa cá em Uruguai bastante conhecido, que é o de trânsito educativo. Quais são os determinantes das trajetórias contínuas dos jovens em programas dessa natureza? Por fim, cerramos esta premiação com Emprego Feminino, Juventude e Políticas de Cuidado, desarrollada por Elisa Failat Mirza, Sharon Katzkowitz e Martina Querejeta, a quem invito que se acerquem. Elas têm um tema pulsante na mão para o Uruguai do momento. O aumento de centros de cuidados infantis produz impactos no mercado laboral feminino? Não é um tema menor, não? É bastante complexo
e eles tentaram mostrar quais são os impactos da expansão de centros de educação infantil em la inserção e permanência no mercado laboral. Não está Elisa, mas foi trabalho feito por uma equipe. Bueno, show, com muita satisfação. Les vou entregar.